Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to just solve our short questions of Hazrat Asma Razila Tala Anha, 9th class, unit number 4. And first of all, we just do our text questions. The first question is, who were immigrants and where did they migrate to? Who were immigrants? के महाजिर कौन थे, हिजरत करने वाले कौन थे, and where did they migrate to, और इन्होंने हिजरत कहाँ की? The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु were the emigrants कि हज़रत पैगम्बर पाक या नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी सहाबी या साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु were the immigrants, महाजिर थे, हिजरत करने वाले थे. They migrated from Makkah to Medina. उन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ in the year 622 AD 622 ईस्वी के साल में at the orders of Allah Almighty, अल्लाह ताला के अहकामात पर to avoid the atrocities of the disbelievers, काफरों के यानी कुफ़ार के मज़ालिम से बचने के लिए. Question number 2, what do you understand by the phrase in a fit of fury? कि जो ये phrase है in a fit of fury, इससे आपको क्या समझ आती है? It means to become extremely angry. इसका मतलब है कि इंतहाई गुस्से में आ जाना, इंतहाई गुस्से में होना. In such kind of condition, ऐसी हालत में a man becomes blind and insane with anger, कि एक आदमी जो है become blind, अंधा हो जाता है, and insane और पागल हो जाता है with anger, गुस्से से. He can do anything, वो कुछ भी कर सकता है to fulfill his intentions, अपने इरादों को पूरा करने के लिए या अपने मकसद को पूरा करने के लिए. This phrase indicates, ये जो phrase है, ये जो जुमला है वो जाहिर करता है, निशानदही करता है the intensity of the anger of अबू जहल, अबू जहल के गुस्से की शिद्दत को against the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ. Why was Abu Jahl furious? अबू जहल गज़बनाक क्यों था? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD, कि पैगम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना, हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ इन द ईयर 622 AD 622 ईस्वी के साल में एट द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के अहकामात पर, टू अवॉइड द अट्रॉसिटीज़ ऑफ द डिसबिलीवर्स, कुफ़ार के मुजालिम से निजात हासिल करने के लिए, स्पेशली अबू जहल और ख़ास तौर पे अबू जहल के मुजालिम से बचने के लिए. दे ऑल वांटेड टू असैसिनेट देम, वो सब उन्हें कत्ल कर देना चाहते थे, नाउज़ुबिल्लाह, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गए. सो ही वॉज फ्यूरियस एट हिज फेलियर, सो इसलिए वो अपनी नाकामी पर गज़बनाक था. क्वेश्चन नंबर 4, What other words you can use for accepted? कि आप accepted के लिए और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? The other word can be admitted, कि दूसरा लफ्ज़ जो है वो admitted हो सकता है, यानी मान लेना, कबूल कर लेना, और embraced या गले लगा लेना. It means the conversion of a disbeliever into Islam. इसका मतलब है कि एक गैर मुस्लिम का यानी काफिर का इस्लाम कबूल कर लेना, मज़हब तब्दील करके इस्लाम के मज़हब में आ जाना. ही एक्सेप्ट्स द वननेस ऑफ गॉड, वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आता है. हिज प्रॉफिट्स, उसके अम्बिया कराम नबी अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, एंड द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की तालीमात पर. क्वेश्चन नंबर 5, नोट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट है यानी आपका जो यूनिट की टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट है उसमें जो इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं, उनको ज़रा गौर से देखें. क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज द मेन ट्रेट्स ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और वजाहत करके तरतीब दें हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार की खूबियों को, यानी उनके किरदार की खूबियाँ बयान करें मुख्तसरन. Hazrat Asma's life is a beacon of light for all of us because of her character traits, कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी is a beacon of light, एक मशाल राह है, for all of us, हम सब के लिए, because of her characteristics, उनकी
کردار کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کی کرداری خصوصیات کی وجہ سے. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ڈیووٹیڈ ٹو گاڈ اینڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی. شی واز اسٹیڈ فاسٹ، وائز، ریزلیوٹ، ٹروتھفل، آنیسٹ، جنرس، پائس اینڈ اے لور آف اسلام، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم، وائز عقلمند، ریزلیوٹ پرعزم، ٹروتھفل سچی راست باز، آنیسٹ ایماندار، جنرس سخی فیاض، پائس پاک باز، اینڈ اے لور آف اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والی تھیں. Next, we come to our exercise questions. The first question, number 1 is, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب ابو بکر نے ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ She politely replied، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، how she would know، کہ وہ کیسے جان سکتی ہے where he رضی اللہ تعالیٰ عنہ was، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں. This counter question، یہ جو اختلافی سوال تھا، اس نے infuriated ابو جہل، غضبناک کر دیا ابو جہل کو، and he slapped her face so hard، اور اس نے ان کے چہرے پر اتنی زور کا تھپڑ مارا، that her earring fell off، کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. But she remained steadfast، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں، and did not disclose the secret، اور راز کو ظاہر نہیں کیا، راز کا پتہ نہیں چلنے دیا. Question number 2، why was حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ worried؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کیوں تھے؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a disbeliever at that time، اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. He was worried to think that، وہ یہ سوچ کر پریشان تھے، حضرت ابو بکر had taken all the wealth، کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام دولت ساتھ لے گئے ہیں، leaving the children empty handed and helpless، اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں. Question number 3، how did حضرت اسما console her grandfather، کہ حضرت اسما نے اپنے دادا کو کیسے تسلی دی، ان کی تشفی کیسے کروائی؟ She gathered some pebbles، انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کی، and placed where her father used to keep his gold and jewels، اور وہاں رکھ دی جہاں ان کے والد اپنا سونا اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered those with a piece of cloth، انہوں نے کپڑے سے انہیں ڈھک دیا. She said to her grandfather، انہوں نے اپنے دادا سے کہا to look that، کہ وہ دیکھ لیں، her father had left all those for them، کہ ان کے والد وہ سب ان کے لیے چھوڑ گئے ہیں. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was blind، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے. He touched the cloth، انہوں نے کپڑے کو چھوا، and thought، اور سوچا، it was full of gold and jewels، کہ وہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. He felt relieved، انہوں نے سکون محسوس کیا، یعنی یہ جان کر سکون محسوس کیا. Question number 4، who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، who was a respected companion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسما، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، and حضرت زبیر بن العوام، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. who was a respected companion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز یا محترم صحابی تھے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first born Muslim child after migration to مدینہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے تھے. Question number 5، which incident in this story showed حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ love and respect for the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کہانی میں کون سا واقعہ ہے جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ظاہر کرتا ہے؟ When the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated to مدینہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، she رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to carry food to the cave of Thor، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کھانا لے جایا کرتی تھیں.
साइलेंटली क्रॉसिंग द डेंजरस पाथ्स, खामोशी से खतरनाक रास्तों को अबूर करते हुए, इन द डार्क, तारीकी में, एट द रिस्क ऑफ आवर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हुए, यानी अपनी ज़िंदगी के ख़तरे के बावजूद। दिस इंसिडेंट शोज़ हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एहतराम को ज़ाहिर करता है। Which incident in the story tells about the generosity of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि इस कहानी में कौन सा वाक़या है जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत को, फ़याज़ी को ज़ाहिर करता है। When she inherited a garden, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को विरसे में एक बाग मिला, she sold it, उन्होंने इसे बेच दिया, and gave away all the money to the पुअर एंड द नीडी, और सारी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है कि नो वन एवर रिटर्नड एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, कि कोई कभी उनकी दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि आपको हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से क्या पैगाम मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी सेम ही होगा कि हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ, कि उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मशअल राह रहेगी, कैसे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा's लाइफ इज़ अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए मशअल राह है, बिकॉज ऑफ हर करेक्टरिस्टिक्स, उनकी किरदार की खुसूसियात की वजह से। शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज डिवोटेड टू गॉड एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ कर दी थी। शी वॉज स्टेडफास्ट, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साबित कदम, वाइज अक्लमंद, रेजोल्यूट, पुरअज़म, ट्रूथफुल रास्तबाज या सच्ची, ऑनेस्ट ईमानदार, जनरस, फ़याज़ या सखी, पायस पाकबाज, एंड द लवर ऑफ इस्लाम, और इस्लाम से मोहब्बत करने वाली थी। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।